ہے اللہ وحدہ شریک تمام عزاداراں دی عزاداری ہمدرداں دی ہمدردی اللہ پاک جناب سیدہ دے صدقے جت قبول تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں اللہ پاک امام حسین علیہ السلام دی قربانیاں دے صدقے قبول و منظور فرمائے التماس ہے جی وسیع حیدر صاحب انہاں واسطے اولاد نغیرہ دی دعا ہے اللہ وحدہ شریک انہاں دے سمیت جتنے لوگ اولاد تو محروم نے بابر ہوائج حضرت علی علیہ السلام دے صدقے نال اللہ پاک انہاں نے اولاد ریبی نال نوازے اور خالق انہاں دی اولاد کو پھر بہتر تربیت دی توفیق عطا فرمائے یہ صلوات ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے ایک مرتبہ صلی میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ رات دی آیت مجیدہ 5 نمبر نازلہ سلسلہ گفتگو جاری سی پہلے اس سے میں کل تقریباً گفتگو اپنی تمام کر دیتی اور سارے حضرات جڑے موجود سن اور اشیاء سن رہا سن انہوں تک یہ آ گیا کہ سرکار دو عالم نال جڑا اللہ نے وعدہ کیتا ہے یہ کسی اور نبی نال نہیں کیتا یعنی کسی نال وعدہ خلافت ہے کسی نال وعدہ نبوت ہے کسی نال وعدہ رسالت ہے کسی نال وعدہ ولایت ہے لیکن میرے پیغمبر نال جناب دے پیغمبر نال اور آخری نبی نال وعدہ شفاعت فرمائے سرکار دو عالم کو یہ وکری اتھارٹی ہے کہ بروز حشر وہ لوگوں دی گناہگاراں دی شفاعت کرنی وہ شفاعت دے بدلے وچ سرکار نے کچھ بھی نہیں منگیا مودت فی القربا منگی کہ میرے قریبیاں نال مودت رکھو تو پھر 10 بھی دیتے کہ قریبی کہوں اج دی جڑی مجلس پاک ہے انہوں میں اس آیت دے اگلے حصے نال ربوط کرنا چاہوں اسی والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں عہد خدا کا پکا کرنے کے بعد پکا وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں وعدے تو گفتگو اساں آج کی تھی آیت مجیدہ دا جڑا اگلا حصہ نا جی وہ دیتے آج گفتگو خالق فرماندے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ملائے ہوئے کو توڑ دیتے ہیں جن کو اللہ جوڑتا ہے وہ ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں دو لفظ نجید چاہے ایک تو یہ یکتعون میں نے قطع کر دینا کاٹ دینا الگ کر دیتے ہیں کس کو ما امر اللہ جو اللہ اپنے حکم کے تحت جوڑتا ہے جو اللہ اپنے امر کر کے جوڑتا ہے اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کو جڑا رہنے دو اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کو جڑا رکھو اس میں جوڑنے میں ہی اللہ کا حکم ہے وہ اس کے درمیان میں قطع کر دیتے ہیں کاٹ دیتے ہیں اس کو جدا جدا کرتے ہیں جن کو اللہ ملاتا ہے یہ مطلب یہ جڑے رہن بچ کوئی انہوں کا نقصان ہے جنہوں اللہ جوڑے ہے جڑے رہن دیں یہ مطلب انہوں نے ذاتی مفاد تے زد پیندی اگر وہ شاید جڑی رہے اللہ دے حکم نال جڑی اللہ نے جوڑی اللہ فرماندہ ہے ایو سالا اللہ اس کو وصل دیتا ہے اللہ اس کو ملاتا ہے اپنے حکم سے اور وہ درمیان سے کاٹ دیتے ہیں ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے اور اللہ نے ان پر لعنت بھی کی ہے یہ واسطے جی میں بڑی کوشش کی تھی کہ یہ جڑا ہے نا جی یو سادہ یہ ترجمہ تشریح مختلف مذاہب جو لکھی جائے ڈکشنریاں جو لکھی جائے یہ کی شے میں ملانا کی ہے یہ وصل کی ہے یہ یو سادہ کی ہے وہ میں چند معنی ملے نے ایک تو معنی یہ ملے ہے کہ یہ سورہ مبارکہ قصص دی آیت مجیدہ میرے سامنے آئی جی وہ دے وچ خالق فرماندے نے جڑے گمراہ لوگ نے انہاں دے متعلق وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللہ فرماندے نے ہم نے پے در پے مسلسل ان کو نصیحت کی وصل کا مطلب ہے جوڑ جوڑ کے ان کو نصیحت کی ہے ہم نے پے در پے ان کو نصیحت کی ہے ہم نے مسلسل ان کو نصیحت کی ہے ہم نے درمیان میں فاصلہ نہیں آنے دیا تو پھر بھی وہ نصیحت نہیں پکڑتے جبکہ ایک نصیحت کے ساتھ ہم نے نصیحت کو جوڑ کے رکھ دیا اچھا جی انہوں دوسرے معنی مربوط ہے ایک نے لکھا ہے مربوط کر دیا ہے ان میں ربط قائم کر دیا ہے مربوط کر دینا جوڑ دینا ساتھ ملا دینا یہ اس زمانے میں بہتر جڑا نا ترجمہ میں انگریزی کا ملیا ہے یہ جی یہ وصل تھا وہ نہیں ہے کنیکٹ کنیکٹ ایک ہے ڈسکنیکٹ کنیکٹ کا مطلب ہے مل جانا ڈسکنیکٹ کا مطلب ہے نہ ملنا اس ویلے ہر بندے کو موبائل ہے اگر تھوڑے سیگنل نہیں نہ آ رہے اگے گل صحیح نہیں ہو رہی کٹ کٹ کے بچوں گل آ رہی ہے کٹ کٹ کے انہوں بندے نے کنیکٹ نہیں ہو رہے کنیکٹ نہیں ہو رہا ہو جاتا ہے اتنے وہ کنیکٹ ہو جائے گا اتنے وہ کنیکٹ ہو جائے گا اتنے سگنل نہیں آ رہے پھر یہ کھمبے لائے جاتے ہیں نا جی انہوں سمجھان واسطے کر رہے ہیں یہ جڑے بڑے بڑے کھمبے لائے جاتے ہیں وہ پہلے ٹیم آتی ٹیم آ کے وہ جگہ کا انتخاب کرتی کہ اتنے کر کے کھمبا لگے گا تو پھر سگنل اس پنڈ چاؤ گے تا موبائل کنیکٹ ہو گئے جدو کنیکٹ نہ ہوا ہوئے ادو کٹ کٹ کے گل آتی ہے گل کی سمجھ
میرا خیال ہے اس گل کی بھی سارے سمجھ آ گئی. وہ مربوط کی سمجھ بھی گھٹ پہ آتی سی, مسلسل کی سمجھ بھی گھٹ پہ آتی سی, وصل کی سمجھ بھی گھٹ پہ آتی سی, کیونکہ استعمال ہو رہی ہے ایک شاید. وہ پھر لوگ آتے ہیں یار سمجھ نہیں پہ آتی, ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو, کی گل ہے کنیکٹ نہیں ہو رہا, کنیکٹ نہیں ہو رہا. ہوں میرا خیال ہے بچے بھی سمجھ جان گے کنیکٹ تے ڈسکنیکٹ. کنیکٹ آتے ہیں مل جانا, ڈسکنیکٹ آتے ہیں رابطہ نہ ہونا. یہ مطلب بندے کرتے کی نے سگنل نہیں صحیح آن دیں. بہت شکریہ. اللہ فرماتا ہے جہاں میں پیغام بھیجنا نا وہ صحیح سمجھ نہیں آن دیں, ڈسکنیکٹ کر دیں. وہ اللہ فرمایا انہوں واسطے جہنم رکھی ہے. جہاں میں اتوں پیغام بھیجنا محمد تمہیں سنا ہے, اگوں میں کنیکٹ کرنا تھی ڈسکنیکٹ کر دیں. بہت شکریہ, مہربانی کرنا. جنہوں میں جوڑنا انہوں کے درمیان فاصلہ, یہ مطلب اس زمانے نے میں پوری کربلا آج وجہ بیان کرنا چاہنا. کربلا کی وجہ کی بنی میرے عزیزو, وہ جڑا پیغام ہے نا اللہ دا, حکم ہے اللہ دا, کیونکہ امر اللہ لکھا ہے. اللہ دا جڑا امر ہے وہ ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. انہوں کا کوئی ذاتی فائدہ ہونا ہے, ظاہر کو تکلیف ہونی ہے تو بچوں پہنتے ہیں, ورنہ جنہوں اللہ جوڑتا ہے انہوں کنیکٹ رہنا چاہیے, ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے. ادو وڈی مثال میں نہیں دے سکتا. 23 سال پیغمبر کی زندگی میں اللہ کے پیغام حضور نے پہنچائے نے, تو جان لگیا نا پیغمبر نے فرمایا کہ حج تو بعد نا بندہ گھر کوئی نہ جائے. مہربانی کرنا, بہت شکریہ. حج تو بعد کوئی بندہ حج کر کے گھر نہ جائے. باہر ایک میدان سی جی جتنے بندے کٹھے کیتے گئے نے, وہ حج تو بعد کٹھے کیتے گئے نے, کیونکہ حج کے درمیان بندے سارے کٹھے نہیں ہوتے. جنہیں حج کیتا ہے کچھ بندے طواف ہوتے ہیں, کچھ اگے جا کے مقام ابراہیم کی نماز پڑھتے ہوتے ہیں, کچھ بندے جا کے صحیح کرتے ہوتے ہیں, کچھ بندے اگے جاتے ہوتے ہیں. عرفات کٹھے ہوتے ہیں لیکن گروپاں کی شکل, کوئی جمعے کا خطبہ ہے حج سن رہا ہے, کوئی پرا بیٹھا ہے کوئی پرا بیٹھا ہے, میں سارا حج ویک گیا ہے. وہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب حج تو فارغ ہو جانا گھر نہیں کسے جانا. اور میں پورے وسوق نہ تمہیں دسن لگا کہ میرے کو سیرت انسائکلوپیڈیا کتاب آئی ہے 11 جلد سعودی عرب نے چھپوائی ہے, اردو کتابت کی بہت اچھی. وہ فرماتے ہیں سعودی عرب تو وہ مرکز دارالسلام سعودی عرب ہے, وہ ریاض مرکز ہے, اسلام آباد بھی وہ مرکز ہے, لاہور بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی جدو حج تے جا رہے سن ادو ہی نبی نے اشارہ کر کے آخیا سی کہ واپسی تے ایتھے رکنا. یعنی جب حج تو فارغ ہو جاؤ تو تصا نبی کا پہلا حج بھی ہوئی سی, آخری حج بھی ہوئی سی. پیغمبر نے فرمایا اتنے ذرا رکنا جی, انتہائی ضروری گل کرنی ہے کہ اللہ کا پیغام آ چکا ہے کہ میرا حبیب اگر یہ کام نہ کیتا تو سمجھی میں کوئی بھی کام نہیں کیتا, اتنا ضروری کام ہے تو اتنے رکنا ہے. وہ جڑے بندے اگے گئے نا جی, وہ دو چیزاں میں ایک تاریخ چ دیکھیاں نے. ایک کچھ یہودیاں کی سازش سی جنہیں مسلمانوں کچھ مسلمانوں آخیا کہ جو حج ہو گیا تو ہوں کی مک گیا کام. یار جی میں چھٹی والے اگر ٹیچر آکھے کہ چھٹی تو بعد اتنے رکنا جی, تو بچوں کئی شرارتی بچے آتے ہیں اور مر پٹ کے چھٹی ہوئی ہے تو پھر رکنا جی پھر رکنا جی. لائق آتے ہیں جنہیں چھٹی دیتی ہے وہی روک رہے ہیں, جنہیں چھٹی دیتی ہے روک رہے ہیں تو رکنا چاہیے. کوئی یہودیاں کی شرارت سی. میں انہیں مسلمانوں کے اسلام تو بھی حیران ہاں جہاں نبی کی گل دھیان نہ نہیں سنتے تو یہودیاں کے مشورے عمل کرتے. کچھ وہ اگے نکل گئے سن, کچھ منافقین سن جنہیں آخیا بھی ضرورت نہیں, اللہ کے گھر کا حج ہو گیا ہے. آ جا اللہ کو ضروری سمجھ کے مستفا بچوں کٹے نا وہی لانتی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تے رسول انج جڑے نے, رسالت تے توحید انج کنیکٹ ہے. کنیکٹ دے آتی بھائی کیویں کنیکٹ ہے, کیویں ایویں اللہ تے رسول انج جڑے نے. اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, محمد کی اطاعت کرو میری ہو جائے. کمال ہے, جڑاؤ دیکھو یعنی وصل دیکھو جناب, کنیکٹ دیکھو. اینا ہے کہ اللہ نظر بھی نہیں آتا, ذہن چ بھی نہیں آتا, خواب چ بھی نہیں آتا, بس نبی دی اطاعت کرنی ہے. یہ تو جڑی شاید میں نہیں دس سکتا. دیکھو کنیکٹ دیکھو, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, رسول کی اطاعت ہی اللہ کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے مینوں محبت کرنا چاہتے ہو نا, جو بھی محبوب نو لبن دی لوڑ نہیں, تسی نبی دا اتباع کر جو, میں آپ تواڈے نال یہ پیغمبر رسالت اور توحید اور رسالت انج جڑے نے, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا پہلا لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ. یہ نبی نے تعلیم انج کیتا ہے کہ پہلا وہ توحید کا اقرار کرو پھر میری رسالت کا اقرار کرو. تو جی عملی طور پہ دیکھیے نا, تو جن نبی دی رسالت کا اقرار نہیں نہ کیتا اس لا الہ الا اللہ منیا ہی. بہت شکریہ یا مہربانی. یار ترتیب ہے کہ حضور دی رسالت اور نبوت نو جنہیں تسلیم کیتا نا انہیں آخیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. انج جڑے نے کہ پیغمبر نو من کے اللہ نو من لو, تے اللہ نو من کے پیغمبر دا اعلان کرو. دوبارہ کرو, پیغمبر نو من کے اللہ نو من لو,
تو پھر جدوں اعلان کرو پہلے توحید دا کرو. توحید دا اعلان کرن تو بعد لا الہ الا اللہ نال جڑی ہے، متصل ہے، مربوط ہے، کنیکٹ ہے محمد رسول اللہ. کنیکٹ ہے محمد رسول اللہ. چنگے کنیکٹ ہے نا. من یطع رسول فقد اطاع اللہ. رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے. رسول دی محبت اللہ دی محبت ہے. رسول دی پیروی اللہ دی پیروی. جڑے نے جڑے نے. جیڑا اللہ تے رسول دے وچکاروں کینچی مارے وہ بھی لانتی ہے اور پھر جہنمی ہے. جن کو اللہ جوڑ دیتا ہے وہ ان کو کاٹ دیتے ہیں. جدو سارے مسلمانوں کو پتہ لگ گیا نا توحید تے رسالت متصل ہے، جڑی ہے، مربوط ہے، تسلسل ہے، مسلسل ہے، وصل ہے. پیغمبر نے آکھا ہی تو جائے کوئی نہ، اگلے واپس بلائے، پچھلے نہ لڑائے. کوئی صحابی ایسا نہیں سی جڑا آگے پیچھے ہوئے. ہمیں کوئی مرضی نہ کھلوتا ہے وہ مومن سی، جڑا اوکھا ہو کے کھلوتا ہے وہ منافق سی. انج جڑے مجمع وچ کھلو کے پیغمبر نے ساری زندگی وہ دی توحید پہنچائی اپنی نبوت دے ذریعے، انہوں ایک منوایا اپنی رسالت دے ذریعے. تے پھر کمال ہے کہ انہاں بندیاں وچ حضرت علی نو کھڑا کر کے تے پھر وہ جڑی سی نا کنیکٹ، ادوں وڈا کنیکٹ کوئی نہیں. پھر نبوت نے ولایت نو کنیکٹ کیتا، اپنے نال جوڑیا تے جوڑ کے انج کیتا کہ حضرت علی ایتھے بیٹھے سن. پیغمبر نے سب صحابہ کو اقرار لیا. میں اہل حدیثاں دی کتاب جو پڑھتا جب سارا کچھ بولو بھائی کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں؟ تمام صحابہ نے کہا قالو یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ بلا آپ ہماری جانوں سے اولا ہیں. پیغمبر نے فرمایا جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جناب تسی اولا بھی ہو تو تسی مولا بھی ہو. پھر حضور نے فرمایا میں تمہارا مولا ہوں، اللہ میرا مولا ہے. اللہ میرا مولا ہے، میں یہ مطلب ہے وہ وکھرا ہے جو وکھرا ہے نہیں. جس کا وہ مولا ہے اس کا میں مولا ہوں. اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں. پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اقرار کیا قالوا بلا. حضرت علی ایتھے بیٹھے سن. اس تو فوراً بعد پیغمبر نے فرمایا بلا فصل قم یا علی. یا علی اٹھ کے کھڑے ہو جا. جب حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے پھر پیغمبر نے منہ تو نہیں بولے، پھر یہ کیتا نے میرے لوگ دیکھو تو میں پڑھا. پیغمبر اتنے کھڑے سن، حضرت علی اتنے کھڑے سن. پیغمبر چپ کر کے پیغمبر نے اشارہ کیا تھا، حضرت علی سامنے آ گیا. پیغمبر ایک قدم اگے بدے، ایک ہاتھ نہیں نہ چکیا، دونوں ہاتھاں نال دووے ہاتھ پھڑ کے تے آنج کیتا. علامہ علی نقی صاحب لکھنوی وہ فرماتے ہیں اب لوگوں کو علی نظر آ رہا تھا. پیغمبر علی کے پیچھے چھپ گئے تھے، سامنے ہاتھ بھی علی کے تھے، چہرہ بھی علی کا تھا. پیغمبر نے کچھ بولنے سے پہلے اس طرح بلا فاصل اس طرح کنیکٹ کر کے لوگوں کو بتایا. جب لوگوں کو علی نظر آئے نبی نظر نہ آئے تو پیغمبر نے زبان حال میں لوگوں کو سمجھا دیا جب میں چھپ جاؤں نا یہی مولا ہے. میں اس وصل پہ پڑھنا شکریہ کرنا. جدو میں چھپ جاؤں تو ایک ہی مان کون تو فہذا. لو جی نبی تو بعد نبی کوئی نہیں. کدھر پیغمبر نے فرمایا ہوا جدہ میں نبی ہوں او دا ہے نبی ہے نہیں، جدہ میں رسول ہوں او دا ہے رسول ہے نہیں. یہ جڑا نا جی یوصلہ وصل اکٹھ کنیکٹ، نبی تو بعد نبوت کنیکٹ نہیں، رسول تو بعد کوئی نبی رسالت کنیکٹ نہیں. کنیکٹ کی ہے انج کر کے پھر برابر دی کنیکٹ کیتا نے. نبی تو بعد نبی بھی کوئی نہیں، میرے رسول تو بعد رسول ہی کوئی نہیں، پیغمبر تو بعد پیغمبر ہی کوئی نہیں. پیغمبر نے لفظ استعمال کیتا نا ایدوں وڈا مسلسل، ایدوں وڈا مربوط، ایدوں وڈا کنیکٹ وہ میرے کو جی کوئی نہیں. لفظ ہی دعا واسطے ایک استعمال ہویا. نبی بکھرے کھڑو اے بکھرے دو بے بکھرے نے پر کمال ہویا. ایدے واسطے بھی لفظ مولا آیا ہے، ایدے واسطے بھی لفظ مولا. میرے بعد نبی کوئی نہیں مولا ہے، میرے بعد رسول کوئی نہیں مولا ہے. حضرات مینو ایک جی نا آئی سیرت انسائکلوپیڈیا، انہیں آخیا بھی ایڈی وڈی گل کوئی نہیں سی جی یہ نشیاں بنا لے. کی انہیں معمولی جی گل سی کہڑی؟ وہ فرماتے نے کئی باری صحابہ تے شکوا ہوتا سی، نبی پاک کو شکوا دور کرنے واسطے یہو جہاں کام اگے نہیں کرتے سن. یعنی جو صحابہ کے درمیان کوئی کلیش ہوتا سی، کوئی شکوا پیدا ہوتا سی تو نبی پاک کٹھے کر کے نہ بندے تو سمجھا چھڑتے سن کس طرح نہیں کریدا بس.
ہوں تمہیں گل سنانی پینی ہے. حضرت علی سن یمن, نبی پاک سن مدینے. حضور نے مدینے تو مکے جانا سی حج واسطے. حضرت علی یمن چو واپس آئے, جہاد تے گئے سن. وہ جہاد فتح ہو گیا. حضرت علی نے سارا مال تقسیم کیتا, مال غنیمت. تے ایک ابو رافع صحابی سن, ابو رافع, انہوں نے حضرت علی کہنے لگے کہ تسی فوج لے کے آ جاؤ تو میں ذرا پہلا جانا چاہتا مکے. انہوں نے کہا تو ہاں پہلا جا کے کی کرنا ہے؟ حضرت علی فرمایا میرا دل کرتا ہے آن والا مصطفیٰ ہوئے تو استقبال کرنے والا مرتضیٰ ہونا چاہیے, لہٰذا میں ذرا استقبال واسطے چلا. حضرت علی نبی پاک کو رسیو کر کے پروٹوکول دے کے تو کہنے لگے یا رسول اللہ فوج میری راہ چاہتی ہے پہ میں ذرا جلدی آیا سا تو ہوں حکم کرو تو پھر میں واپس چلا جاؤں. آپ نے فرمایا جاؤ تسی انہیں جا دیا لے کے آؤ. حضرت علی واپس گیا تو انہیں کپڑے بدلے سن نویں, چادر دیا بکڑا ماریاں سن نویاں. حضرت علی نے فرمایا نویں کپڑے کتوں پائے جی؟ انہیں کہا جی جہاں مال ہے, انہیں کہا جہاں میں مال ونڈ کے گیا وہ تو اتنے آئی نہیں سن, نہ کپڑے نہ چادر کتوں لیں گے. وہ چپ کر گئے. جو چپ کی تین حضرت ابو رافع مگر سڑنا جی بن کے وہ بھی چپ سن. حضرت علی نے گل کی. حضرت علی علیہ السلام نے نا جی وہ مال غنیمت وکھرا ونڈیا تے 4 اونٹاں تے خمس کٹ کے نبی دا 5واں حصہ وہ وکھرا 4 اونٹاں تے لدیا سی. تے حضور نے فرمایا مال غنیمت تسی استعمال کر لو تے 4 اونٹ پیغمبر دی بارگاہ چ حاضر کر دیا جی, میں جانا چاہ رہا استقبال کر. وہ جہے والے بندے دے کپڑے نویں ویکھے تے حضرت علی نے گل کی, کوئی بندہ قرار نہیں پائے گا زمین تے, دل انشاءاللہ بہت ایمان نال بھرپور ہوئے گا. پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ کدھر خمس تے نہیں کھا گئے. سبحان. وہ ابو رافع دا ساہ نکل گیا, وہ اگے آ گئے. انہیں کہا یا رسول اللہ میں ڈکدا رہا جے, انہیں 4 اونٹ تے وکھرا سامان لدیا سی نا نبی دا خمس, یہ ساریاں چادراں اتوں کڑیاں تے کپڑے بھی پا گیا جے. تے میرے کو آتے سن آندے کی سن شریف آدمی سن سادہ, آندے کی سن وہ آدھے سن کہ نبی پاک کہیں لوڑے ہو, 2 جہاناں دے سردار نے. انہیں نہ کری جہاں چادر لائیاں نے نہ کری کپڑے پائے نے, وہ تو سادہ مزاج گزارتے ہیں زندگی. تو نبی پاک ونڈ ہی چڑھنی نے, انہیں بھی تو ونڈ ہی چڑھنا نہ کدھر, تو اتنے اسی آپ ہی ونڈ لیں گے. یہ مطلب ہے نبی کے مال کو اپنا مال سمجھنا بندوں کی پرانی عادت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نبی کے مال کو آپ ہی اپنا مال سمجھیں. حضرت علیہ السلام نے فرمایا بھی گل سنو, انہیں سخیاں دے سخی, انہیں غنیاں دے غنی. اتنے مینوں ایک باری پہنچا دو, پاویں ایک نو دے چھڑ پاویں 2 نو دے چھڑ. پیغمبر ونڈن کے تو بڑے چھڑ تمہیں دینا نے, پر ایک بار لا کے دوبارہ اتنے نہ دو. اے کپڑے لا کے اپنے پاؤ, چادر میں ٹھپ کے اتنے رکھو, اتنے چلنے نبی کو منگ لیا. سبحان اللہ. بندے کہنے لگے یار جب نبی کو پھر جا کے جو منگنا ہے, یہ بھی تمہیں پتا وہ سخی نے, انہیں دے بھی چھڑنا ہے, پھر تسی سارے کپڑے لوا کے دوبارہ اٹھے تے چادر کیوں پہ ٹھپو آندے ہو. علی فرماتے ہیں نبی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا, علی کی عدالت میں فرق ہے. اے اللہ دے بندے ہو, میری عدالت میں فرق ہوتا ہے. ہائے ہائے بھائی جملہ سننا اور ذرا ادھر تے توجہ بھی کرنا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کسی کا مال کسی کو دے دینا یہ ہمارا کام نہیں. ساری مجلسی خاموشی میں سوچ رہی تھی, تو سنی نہیں میں کیا. فرمایا کسی کا مال کسی کو دے دینا, ہم ایسے نہیں, اصل کے جانا ہم ایسے نہیں. وہ نبی دا نبی کو پہنچے گا جی میں 4 اونٹ نبی دے حوالے کراں گا, تسی منگ لیا جی وہ دے چھڑ, بس اینا ہی جی فرق. بندے نہ کرو منگن دا انتظار نہیں کرتے, کدی منگ لیں دے نہ فدق بھی دے چھڑنا سی. کوئی گل نہیں, پیغمبر دے وسیع نے آکھیا کہ نبی پاک کو جانے ہاں, نبی کو منگ لیا جی, انہیں اگے ہی ونڈنا ہی ونڈنا. وہ گھر کدی کوئی شے کر دے. وہ واپس آئے تو بندیاں دے جڑے کپڑے بدلوائے نا حضرت علی, وہ اندر انہوں دے دکھ ہے سی. انہیں آ کے پیغمبر حضرت علی تو پہلے ہی میرے پاس شکایت کی تھی. وہ لکھتے ہیں انہیں آخیا بھی یا رسول اللہ ہوں کپڑے اسی پا ہی لیا سن. حضرت علی نے پھر آخیا بدلو, چادراں دیا بکڑاں ساماریاں سنو بھی لوا لیں. حضرت علی نے تقسیم ٹھیک نہیں کی. تقسیم حضرت علی نے بلا لیا, تو بلا کے نبی پاک نے بندے کے سامنے جی گل کی سننا غور. نبی فرماتے ہیں یا علی یہ کیسا ماحول بن گیا ہے کہ بندے مسلمان ہو کے تیری شکایت کر رہے ہیں. بھائی کیا بات ہے, یہ بندے مسلمان ہو کے تیری شکایت کر رہے ہیں. ہوں بندے سانو بھی سوچنا پڑے گا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی کی شکایت گوارا نہیں کرتا, علی سے جنگ کرنا پڑتا ہے. شکریہ کہنا, اللہ اکبر.
जनाब अली वो फिर पैगंबर आज़म ने फरमाते ने बस इन्नी गल हुई है पैगंबर ने सारे बंदे उत्थे गदीर इकट्ठे कर लिया पैगंबर आख्या भी मेरी गल सुन के जाए शिकायत उन्हें की है हज तो पहला क्योंकि पहुंचे तो जाते सारे आख्या जी लो जी ऐसा हो गया जी हजरत अली ने तकसीम ठीक नहीं की पैगंबर ने आख्या ऐसा करो ये गल करांगे लेकिन हज तो बाद कर वो फिर जो 300 बंदा सी ना मुजाहिद वो जिन्होंने बच्चों शिकायत लोगों की थी वो आप गदीर च लगे फिर इतने ही रहा जे गल होनी जे सुभान कैसी गल हुई वो आप अली ने शिकायत करने वाले बंदे इकट्ठे करते सन इतने गल होनी है इतने गल होनी वो भी 300 बंदा भज बंदे इकट्ठे करते कैसा अल्लाह इंतजाम करता अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया दिल नहीं सी ना करता बंदे इकट्ठे हो अल्लाह ने उन्होंने इस काम ला छड़े आजो भी आजो आजो भी आजो गल होने लगी गल उत्थे 1.25 लाख के करीब बंदा इकट्ठा हो गया तो वो हम लाइट करने लगे ने इस मौला को एरदीस दोस्त सऊदी अरब वाले उन्हें किया उन्हें करो सही नहीं गल सी शिया को मौला चो खिलाफत भी कढ़ लीए वलायत भी कढ़ लीए बिचो इमामत भी कढ़ लीए गल सिर्फ ये नहीं हुई है कि नबी पाक ने सहाबा को इकट्ठा करके तो फरमाया भी गल सुन अली के मुतलक ऐसा नहीं सोचना ये तकसीम ठीक करता है मैं तो आज दस दिया मन कुन तू मौला हो फहाजा अली मौला जिदा मैं दोस्त हाँ अली दोस्त है चल अगों शिया जश्न शुरू कर लेने इन्होंने को होर की दवाई पा दी है इन्हें ढोल बजाने शुरू कर देते मौला हो गया मौला हो इन्नी गल हुई तुम मेरा मूँह वेंदे जिन्हें गल हौलिया करना हो ना वो अज खलोंदा ही अजकल जिन्हें गल टिका के करनी हो तो लोग अंज खलोंदे हाँ जी तो जिस रोल नहीं होए गल उनका घर जी गल करनी रोड़न लगे ने इस मन को तो मौला बस इन्नी गल नबी आख्या यार इस तरह ना करा करो जिन्होंने मैं मुकर्रर करना ना सरबरा वो तकसीम पर शक ना करा करो मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला जिदा मैं यार हाँ वो अली यार इन्नी कुछ सारी गद्दी ये मौली साहब एक तो मैं गल दसा भावें इंज करो इंज आखो तो हौली जी आख छड़ो बस नबी आख्या सी मन कुन तो मौला तू कान च भी मौला आखे ना तो अली मौला हो गया सुभान अल्लाह जिन्नी हौलिया करना ही कर लै मौला हो गया तो हौलिया जिन्हें करनी ना सुभान अल्लाह ये मौलवी का दाल लग जाना सी जो खुम्मे गदीर च हज़रत उमर ना होंदे मैं तुहानूं सही गल बता ये अल्लाह के इंतजाम होंदे जेड़े वेले हज़रत उमर नूं पता वेख्या ना मन कुन तो मौला हो फहाजा नबी भी मौला अली भी मौला अली वाले मौला की लाम छोटी है ओडी है मीम दी मरोड़ी छोटी है बचकार अलम छोटा है हाँ वो भी मौला इसी को बिला फजल कहते हैं कमाल है अल्लाह फरमाता है जो हमारे मिलाए हुए को तोड़ दे उसी में लानत होती है सुभान अल्लाह मेहरबानी है थोड़ी क्या बात नबी ते अली मिले ने यार मिले ने क्यों बच काटे मारने वो हज़रत उमर बने खिताब ना होंगे ले गया सी सिरों मौलवी वो आदा गल ही कोई नहीं गल ही नहीं कोई नबी आख्या जिदा मैं यार हाँ वह अली यार ये मतलब है कि यारी वाली गल भी गदीर च ही पता लगे केड़ा किदा यार है इत्थे मुके तो इत्थे फिर फस गया कि अगर मौला का मेरा दोस्त है बाज तेरा मतलब है जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली ये मतलब है नबी दस के गया 1.25 लाख जो मेरे नाल दोस्ती रखता है ये दोस्ती रखे फस गया रख कुरान ते हाथ जो नबी दोस्ती बना के गया सी अली नाल बंदे लड़े क्यों सा तुम्हारे यार सफीन च भी लड़ पैने नहरवान च भी लड़ पैने शमल च भी लड़ पैने इसका मतलब है जो अली को दोस्त नहीं मानता इसीलिए नबी ने कहा था या अल्लाह जो इससे मोहब्बत करे उससे मोहब्बत रख जो इससे दुश्मनी करे उससे दुश्मनी रख जेड़ा जेड़ा अली ना लड़ पे अल्लाह के उंजी ओदा दुश्मन राजी करे वेले हो जाए अली ना दुश्मनी अल्लाह ना दुश्मनी शुक्रिया मिलाए हुए को ना तोड़ अल्लाह के
लाए हुए में कैंची ना डाल। जे हजरत उमर बिन खताब उत्थे ना होंदे इन्हां मौलियां आखना जी कख भी नहीं होया, बंदे इकट्ठे करके कहते मामूल की गल है। अगे भी जो सियाबी तो शिकायत होंदी सी ना उदों नबी इंज ही करते सन, रख कुरान ते हथ ते दस। अगे भी 1.25 लाख ही नबी इकट्ठा किया। सुभान अल्लाह। अगे भी कभी नबी ने पनाड़िया का मिंबर बनाया सी, अगे भी कभी किसी का हाथ बुलंद किया सी, अगे भी किसी सहाबी नूं मौला आख्या सी। नबी दा यार, नबी दा यार, नबी दा यार। जे मौला दा बड़ा यार है तो फिर एक ही यार है। क्या बात है भाई? जे मौला दा बड़ा दोस्त है फिर दोस्त भी एक है, तो जे मौला दा बड़ा यार है फिर यार भी एक है, यार भी एक है। फिर मेहरबानी करें जिन्हों जिन्हों नबी का यारा यार बनाना ही ना, सानू की एतराज है? सानू कहने बोस की सूर देने पैने, असा तो मनना ही है ना। एक मेहरबानी करी जिन्हों अली के बराबर लिया ही ना, तू साबित करना अली, अली तो अलावा किसी होर नूं मुहम्मद ने मौला आख्या होवे। सबके मौला का बड़ा यार है तो सारे मौला होए ना भाई। मौला का बड़ा यार है तो सारे मौला हो। करबला क्यों बनी? सिर्फ इस वास्ते बंदे इन्हें तू मौला के दरम्यान फासला करके इन्हें कट दिता है अल्लाह ने जिन्होंने मिलाया से। मैं हूँ वसल दसन लगा, कुनैक्ट दसन लगा। ये तू बड़ा कुनैक्ट मैं जिंदगी च नहीं पढ़ सकिया। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना, शुक्रिया, आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इत्थे दरूद पढ़ी दा भाई जी। सुभान अल्लाह और मलाइका नबी पर दरूद पढ़ते हैं। किधर थे? नबी थे। नबी किन्ने ने? आखिरी नबी एक, उस एक ते दरूद है जरा आखिरी नबी, उस एक ते पढ़ो सल्लल्लाहु मुहम्मद। शुक्रिया जी को मैं प्याना सहरा दा बाबा हसनैन का नाना, नबिया का नबी। हम कल वाली मजलिस में मैं मुतसिल कर लगा, जोड़न लगा, कैंची ना बच फेरे। कल वाली मजलिस में जोड़न लगा वो जिदे अल्लाह ने वादा शफात किया है वो किन्ने ने? एक उस एक ते सलावत पढ़ो भाई। समझदारा तो मैं सद रहा, मैं तरले पे करना खातमुन नबीयीन ते सलावत पढ़ो वो एक है। मैं कहना शफीउल मुज़निबीन ते सलावत वो भी एक है। बंदे जदों पढ़ते हैं वो नाल को हालत भी पढ़ते हैं यार नबी पाक ते पढ़ो कर। कमाल है कि अहले हदीस भी ऐसी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, वो हवाला इब्राहीम का हवाला दरूद नमाज च बैठ के अहले सुन्नत भी यही पढ़ते हैं, अहले हदीस भी यही पढ़ते हैं, शिया भी यही पढ़ते हैं, जो बंदी भी यही पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कुरान से इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दरूद पढ़ते हैं, नबी पर दरूद पढ़ते हैं। फिर नबी तो पढ़ो ना। जम्मिया तो मेरे सामने आ जाए जेड़ा आल नूं विचों कड्ढे ते दरूद मुकम्मल हो जाए। कमाल है यार, को बंदा जम्मिया शुक्रिया। सारे पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा कई बंद ना आल तो थोड़ी जी ना पिछों जरा कोई थोड़ी जी तकलीफ सी, उन्हें हिसाब लाया कि एक दरूद ऐसा बनाओ जिद सहाबा कराम भी आओ। उन्हें बनाया फिर सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब आले ही व असहाबे व अज़वाजे व ज़ुर्रियते अजमाइन। ठीक हो गया। उन्होंने ख्याल से कि सहाबा कराम चलो राजी हो जाएंगे, हशर दिन कितने मुलाकात हो जाए के बच्चे हो क्या बात है तो साथ उन्होंने तो नहीं पढ़ सके, साढ़े तो नहीं पढ़ सके। हालांकि ऐसी कोई गल नहीं, ये हशर दिन सहाबा में मिलने नहीं बंदे तो सहाबा पूछेंगे जरूर कि असी तो आप उन्होंने पढ़ते वहाँ साढ़े तो पढ़ सके। उंज इंसाफ करो मेहरबानी, इंसाफ। लोग कहते सड़ के आल च सारे ही आल सहाबा कराम भी अज़वाज रसूल। चलो फिर मुतमिन हो जाओ, जो आल च सारे ही आ जाते हैं, बखरा सुहाबे ही आखने का की मतलब।
جب تو پڑھے اللہم صلی اللہ محمد و آلہ بس آلہ ہی ٹھیک ہو. ایک شعر عربی دا بلغ الباب کمالہ کشفت و جاب جمالہ. ساڈے پنڈ ایک مولوی صاحب نے وہ راگ نال پڑھتے ہیں تے نال سارے مدد نے سارے آکھو بلغ الاولا. من تے ہوندا نہیں اس طرح بلغ الباب کمالہ کشفت و جاب حسنت جمیع صلو علیہ. جدو بندے آندے نے صلو علیہ آلہ ہی پھر آندے نے بس صحابہ ہی وزواجہ ہی اجمعین. حالانکہ شعر وچ فٹنگ ہی نہیں ہوندی. شعر تے آلہ ہی تے مک جاندے لیکن بندے جی مطمئن ہوندے کہ آل بھی سارے آ گئے تے وکھرا آکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. آ قرآن ہی ہاتھ میرے وچ اسی ایڈے مطمئن ہاں جدوں دا ساکھ لیا نا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سانو کدی شک بھی نہیں پیا علی تے گیا کہ نہیں حسن تک گیا کہ نہیں حسین تک گیا کہ نہیں سانو پتہ ہے آل ہے ہی ہے نے. ایک تے سب وکھرا پڑھن دی ضرورت محسوس ہے نہیں. آپ بھی مطمئن نہیں آلہ ہی دے نال صحابہ ہی آکھے. ایک بڑا دکھ ہے بندہ مہمان پروٹوکول آئے تے بندے شیشے دے گلاس کٹ دے تے جدوں کوئی عام کوئی ساڈے ورگا مسکین آئے تے پھر ہم نے سٹیل دے ٹھیک نے آئے ایویں ٹوٹ جاندے. یہ مطلب امیراں کولوں نہیں ٹوٹدے ٹوٹن والی شاید امیراں کوئی ٹوٹ جائے. وہ پھر بندے برتن رکھے ہوندے نے بیبیاں نہیں پتہ ہوندا کہ آؤ برتن کتنے رکھنے نے کدوں کی ٹوٹنے نے. کوئی مہمان خاص بابا جی آؤ نہ وڈے انہوں واسطے برتن وکھرے ہوندے نے تے باقی عام لوگوں واسطے وکھرے. بیاواں وچ بھی نہ کئی بار سیٹ کٹ کے کوئی لاہور شہروں آئے ہون نہ کوئی امیر بندے پنڈاں وچ وہ پھر لوگ کہندے سٹیل دے پرت آئے اتوں لیا شیشے دے پتہ نہیں آئے کتھوں. یہ مطلب ہے پروٹوکول دتا جاتا. مینوں ایک دکھ ہے اہل سنت دوست دکھ بگانیاں تے نہیں میں پہلے دس اپنے نے اپنے تے شک ہویا اپنے تے شکوے ہوندے نے بیاواں شادیاں تے پھر راضی بھی ہو جاندے نے. وہ آدھے تُساں انج کیتا تُساں انج کیتا وہ آدھے انج کی راج کرانگے انج راضی غلطی ہو گئی کوئی گل شکوہ میں میرا دور کر شکے کو بندہ میں اپنے سمجھ کے شکوہ کرنے لگا. اہل سنت دوست گزارا نے میں شکوہ کرنا پروٹوکول اگر دینا سی درود وچ پانے سب صحابہ کرام تے کم از کم پھر نا اس نہیں کریدا. پھر تو پروٹوکول دینا سی تے پھر درود وچ صحابہ کرام پایا تے برابر تے پانا سی. جڑے برتن اہل بیت واسطے رکھے نے صحابہ کرام پھر انہاں چیز تسی کھانا چھڈ دو پیش کرو نا. اہل بیت واسطے برتن یار تساں اور رکھے تے صحابہ واسطے تساں اور رکھے تے پھر وچ بھی پاندے ہو تے برابر بھی آندے ہو تے درود بھی سارے تے پڑھ دو. انج نہ کرو جڑے برتن اہل بیت واسطے تساں رکھے نے نا آل واسطے صحابہ کرام یہ برتن پیش کرو نا کیجیے. ہوں جڑے برتن پہ سوچتے ہیں کہ آڑ کدوں آئے سن تے شیشے دے گلاس کڈے سن میں تو مثال پہ دینا صحابہ کدوں آؤ گے تو وہی گلاس کڈاں گے. میں ایک منٹ پورا کر دینا سارا کھاتا. مثال میں کدی فضول نہیں دیتی. مولا تمہیں جزا دے تھوڑی دعاواں نال فضول میں کدی گل نہیں کی. جہے برتن آل نو دیتے نہیں وہ یار کے برابر پانے نہیں درود ہے کہ صحابہ نو یہ دینا پھر دفیر آپ پانے تو سانو آنے یہ نہیں مندے یہ نہیں مندے دے دو برتن پڑھو پڑھو. جہاں درود نماز تو بعد پڑھیا ہی نا آل تے نماز دے وچ پڑھنا ہے صحابہ دے نماز تو بعد. کمال ہے بھائی کمال ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد جے درود جی یا صحابہ نو شامل کیتا ہی تے درود نماز وچ بیٹھ کے پڑھنا علیہ وصحابہ وازواجہ فرق آپ پانا تے کافر رضی ہو گئے. یہ اللہ کے جڑے ہوئے کو کاٹ دیتے. اللہ نے اہل بیت نو آل محمد نو مصطفیٰ نال کیویں جوڑے ہے میں دسنا اللہ فرماندا ہے اللہ نبی پہ پڑھو وہ ایسے جڑے ہوئے ہیں پڑھتے نبی پہ ہیں چلاؤ ان پہ جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آل محمد میرے عزیز دوستو
اصل گل جی کربلا بنی ہے وہ بندے بچ کینچی ماری وہ کی درود پڑھ کے بندہ فارغ نہیں ہوتا درود پڑھن تو بعد اللہ فرماتا وسلمو صلو علیہ وسلمو یہ دو معنی نے پوری کائنات تے اس ویلے تک کل دا نہیں میرے پتا اہل حدیث جو بندی سنی شیعہ دو معنی سلیمو تسلیمہ جس پر درود پڑھو اس پر سلام بھیجو اور تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا مجلسہ نہیں ہوئی راگو درس قرآن ہوئے اسا قرآن جو کوئی سکھیا سارے میرے سنے لڑ گئے الحمدللہ جدے تے درود ہے او دے تے سلام ہے سلیم و تسلیم آدھا مطلب جدے تے درود ہے حضرات جسے درود میں شامل سمجھتے ہو کل سے انہیں علیہ السلام لکھنا شروع کر دو ایک شکریہ جناب ایک دوجہ سلیم و تسلیم آدھا بنا تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے تسلیم کیوں کرنا جدہ تے درود پڑھنا تسلیم کیوں کرنا جدہ تے درود پڑھنا میرا دل کردہ ادھر میں ہاتھ رکھا ادھر کسی عالم دین دا ہاتھ رکھوا کے پوچھا بطول تے درود ہے کہ نہیں جے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آل وچ نہیں نا آل ہے کوئی جے زہرا آل وچ نہیں تے آل دی مرکز دا نام بطول یہ دا مطلب درود ہے نا پھر زہرا ہے نبی فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو زہرا کے برابر ہی کوئی نہ آتا یہ دا مطلب ہے جو درود زہرا پہ ہے وہی درود علی نے وہ دے دھواں بیٹا دے درود ہے کہ نہیں اگوں انہاں دی نسل دے درود ہے کہ نہیں ہے ایتھے مکھاں تھوڑے ججیاں تے مک جا نبی تے درود ہے ان تسلیم کرنا جو تسلیم کرنا حق ہے علی تے درود ہے انہوں تسلیم کرنا جو تسلیم کرنا زہرا تے درود ہے انہوں تسلیم کرنا جو تسلیم کرنا کی حق ادا کیتے جدو نبی تے درود پڑھے نبی آکھیا نا اللہ ایک کسے بحث کی تھی نہیں جنہوں منی ہے نا اتنے بحث نہیں کری جنہوں منی ہے ادھر بحث نہیں کری جنہوں منی ہے ادھر بحث قرآن و حتبات میں تنہوں پوچھا جدو جنگ صفین چے علی جو آکھیا سی میرے آ جاؤ پہلے پسے بندے کیوں گئے آباد ہو مہربانی جاؤ یہ دا مطلب ہے جنہوں درود پڑھی ہے انہوں منی دا جو منن دا ایسا جے حق منن دا رسول آکھے اللہ ایک ہے بس تسلیم کرو بحث نہ کرو فاطمہ آکھے عائشہ میری ہے تسلیم کرو بحث نہ کرو آخری گل سی درود والے انہوں تسلیم کرنا درود والے انہوں تسلیم کرنا امام حسین تے درود ہے کہ نہیں جے رسول اللہ عنہ ہو آندے ہو تامی ہوتے تے درود ہے تے جے علیہ السلام آندے ہو تامی ہوتے تے درود ہے ویسے جدے تے درود پڑھی ہے نا انہوں علیہ السلام یہ کھڑا چاہیے حضرت امام حسین تے درود ہے یزید کا قصور بندے کی کٹے کتوں یزیدیت شروع ہوئی جدوں لوگاں نبی تے آل وکھریا وکھریا کی ہائے ہائے اللہ فرمایا سی وہ ملائی ہوئی کو قطع کر دیتے ہیں جہاں رسول الگ اور آل الگ مانی جائے اسی کو یزیدیت کہتے ہیں امام حسین نبی تو وکھرا سمجھا ہے وکھرا سمجھا یار وکھرا ہی سمجھا تاں سامنے مقابلے تے آئے صدقے جہاں شبیر نے دوپہر دوڑے کھڑو کیا تم مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں یہ بڑی اہم گل کی ہے کوئی یہ نہ کہ میں نے پتہ کوئی نہیں یہ مطلب ہے متصل رہنے دو مت کاٹو شبیر کا درود ہے پھر انہوں تسلیم کرنا حضرات جسے تسلیم کیا جائے کتا کو پارا جملہ میں نہیں پتہ جس پر درود پڑھ کے اسے تسلیم کیا جائے اس سے بیعت نہیں مانگی جاتی درود والے سے بیعت مانگنا ہی یزیدیت ہے کنیا بندے میرا موضوع سنے درود والے سے بیعت مانگنا یہ یزیدیت ہے شراب پیندا سی شراب تو ہونا ہی بندہ پیندے انہوں نے یزید آخو تم چاکو مار دینے بندران دے تماشے کرتا سا ہم بھی لوگ ککڑ لڑا دیں ایتھا دیکھ سکتے کتر لوگ لڑا دیں جی بسم اللہ جزاک یا انعام دے شکریہ جی مولا جزاک
ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਉਹ ਫੇਲ ਮੌਲਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਜ਼ੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਜੂਆ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੂਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਜੂਆ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਣੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੁਆਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਏ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਦ ਮਸਜਿਦ ਕਿ ਮਰਦ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁਆਰੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਵੀ ਜੇ ਸੀਐਮ ਮਰਦ ਵਾਲੇ ਪੜੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਔਰਤ ਵਾਲੇ ਪੜੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ। ਉਹ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਘਰ ਦੇ ਪੈ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਆਏ ਸਨ ਜਨਾਜ਼ੇ। ਯਜ਼ੀਦ ਉਲਮਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਲਮਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁਕਦਮੇ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕੋਈ नहीं हो जाना। दफा जड़ी उधर ते लगती है हो ना, यजीद में बड़े ऐब थे, किसी की वजह से वो यजीद न बनता। यजीद उस वक्त बना है जब दरूद वाले से बैत मांग रही है। दरूद वाले को मनवाना अपना आप, दरूद वाले को अपना आप मनवाना, यह यजीदियत। 9 की रात आ रही है, 10 मुहर्रम तक दिन चढ़ना। इस रात एक बंदे ने फैसला किया कि मैनू यजीद अल लेना चाहिए कि हुसैन अल जाना चाहिए। 10 मुहर्रम की सुबह अपने हथ बन के टुर पिया। शाम के एक सिपाही ने पूछा कितने जाना है, हो सके हुसैन ही बने रही है। यजीद उन्हें कहने मैं छड़ दिता है। हो सके क्यों, हो सके मैं हिसाब लाया है, मैं जुड़े जगह की फेर दी है। बस सुन दो, जिन्हों अल्लाह जोड़े कैंची फेरांगा लांगती भी होवांगा तो जहन्नम में भी जाऊंगा। उस बंदे पूछा और तू केड़ी कैंची फेरी, हो सके वो कौन खलोता है, हो सके हुसैन ही बने रही। हो सके जो दरूद पढ़ते हैं ये आउंदा है कि नहीं आउंदा है। हो सके उसी को यजीदी कहते हैं जो दरूद उस पे पढ़े इताअत उसकी करे। तस्लीम है कहना चाहिए जिदे ते दरूद। मेहरबानो ये फासला ना पाओ मुहम्मद वाले मुहम्मद जिन्हें फासला पाया वो यजीद। हो सके जी रसूल की बैत करने तेरे को बैत मंगने, वो दरूद रसूल थे, वो दरूद बतूल थे, वो बतूल दे पुत्रा थे। अज उस बीबी को पुरसा देन लग्या जी सकिया पुत्रा ते रोई नहीं सन। आ मड़का शाम आके वेख ले सारे तेरे आउनो मुहम्मद रोन आए ने। आउनो मुहम्मद तू नहीं ना रोए, तू नहीं ना रोवांगे, तेरे पुत्रा रोवांगे, तेरे पुत्रा के जनाजे चुकांगे तो मगर मगर रो के दसांगे ये बेवारसां दे जनाजे ने। इस वास्ते कि शिमर ने हजरत सज्जाद को पूछा जो हर बीबी अपने मकतूल से बह के पी रोंदी सी ना, तो शिमर ने गल की मैनू माफ करना हजरत सज्जाद ने। हो सकिया ज़ैनुल आबिदीन प्यों के कातलों दिल तो नहीं करता बोलना, पर बड़े लोग ने कहने लगे शिमर की आखना चाहना। हो सके ना तू बच्चों की मां मर गई, कहने लगा मेरे मौला फरमाया मेरी पुत्री के पुत्र तो मां भी इतने रोते। मैं हैरान हूँ इन्हें तो रोने वाला ही कोई नहीं। फरमाया मेरी पुत्री सिर्फ मेरे बापे को पी। हजरत ज़ैनब जो वापस आए ना जी मदीने तो पता जो मेरे कदम अंदर रखा ना सामने आउन का कमरा नजर आया, हजरत मुहम्मद का हुजरा नजर आया। घर जी तो वापस आए ना कमरे तो उत्थे सन तो की ख्याल है कपड़े सारे नाल ही लै गया सन। वड्डे दादे के पुत्र सन, बड़ा जहा इन्हों का सामान सी भरिया घर से उजड़े ने तो फिर लोग इन्होंने गरीब आख्या। पेशावर धमाका होया सी ना, एक बच्चा जा रहा सी स्कूल जिदा धमाका होया, उसकी अम्मा आख्या अज ना जा मेरा दिल नहीं मनता ना जा कर लो चल गई अम्मी मसूर जा। वो चला गया धमाका हो गया उत्थे फिर खराबी हो गई। वो मैं अखबार च पढ़िया वो बीबी अजे तक बस्ता टंगिया सामने किली थले वो शूज रखे ने नाल उसकी वर्दी टंगी है तो रोज़ 8 बजे वो सामने आके आती है एक बार आ जा ना जा ना जा। मावा को ना मरिया पुत्रा के कपड़े रोटी लुका देते हैं, समान लुका देते हैं, क्योंकि फिर उन्होंने कोई शादी बनती ना कोई खुशी लगती, सिर्फ फोर फोर के रोटी है। जनाब ज़ैनब ने वेख्या आउन मुहम्मद का कमरा। अज तो वैसे मैं सोचना कि भला बीबी का हक सी कि अंदर वड़ के सामने एक बार खलो के आती कितने टुर गया हो मेरी नस्ल के वारस हो, मैं मेरा आउन बचड़ा हो मेरा मुहम्मद बचड़ा। ये रहन बनते सा कमरे खाली जे कपड़े टंगे जे भैन इंतजार पिया कर दिया जे यार बड़े बहन होते हाथ हो गई सहारा दी अंदर दाखिल हुई फिजा ने सहारा दिता ए दीवार के नाल बीबी मुड़ गई। उधरों दोवे कमरे वेख के 4-5 कदम जाके ना
ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਰਬਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਬਰ ਚ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸ਼ਰ ਚ ਰੋਂਦੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੋਣਾ ਵੀ ਆ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਈ ਅਸੀਂ ਪਰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪੁੱਤਰਾਂ। ਮਦੀਨੇ 28 ਰਜਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦੋ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? کربلا تو شام برابر نہیں؟ فرمایا نہیں یہ جہاد اصغر ہے وہ جہاد اکبر۔ بی بی پوچھا فرق کیوں ہے؟ فرمایا پہلا جہاد ساڑھے خاندانی روایات کے مطابق ہے وہ بیٹھے لے اہل معرفت پہلا محاذ کربلا ساڑھی خاندانی روایات کے مطابق ہے، اگلا محاذ ساڑھے خاندانی روایات کے مطابق نہیں۔ جڑا کم کربلا ہونا ہے وہ ساڑھے لگے بھی کئی باری ہو چکا ہے، شہادت ہونی خون دے دینا قتل ہو جانا یہ ساری کرامت ہے۔ وہ کڈا کو بڑا محاذ ہے، رو کے فرماندے نے اماں دی جائی قتل تے ہونا ساری عادت کرامت ہے۔ ساڑیاں تیاں دا بازار ہے جو گزرنا تے لوکاں دا چھتاں تے کھڑو کے ویکھنا یہ سارے خاندان چ کدی نہیں آیا۔ اج بھੈਣਾਂ سن لین مرشدزادیاں سن لین بھੈਣਾਂ تیاں انہاں نوں آنا جڑیاں غیر سیدات مرشدزادیاں ماں دی درجہ رکھدیاں غور نال سن لو جڑیاں بی بی زینب نوں رونا آئیاں تو دے پتراں دے جنازیاں تے رونا آئیاں کدوں ساریاں بیبیاں نوں پتہ بی بی زینب کون؟ ایتھے تے سروے کرن والے نا عید والے دن قربانی بہت بڑے بچے رکھے سن تے قربانی پہ دیندے سن تے مالکاں نوں جا کے پوچھیا اس کہ قربانی کیڑے نبی تو جاری ہوئی؟ کسے آکھیا حضرت آدم تو، کسے آکھیا نبی پاک تو، حضرت ابراہیم دا نام نہیں آیا۔ اس زمانے نوں کی پتہ ہوئے زینب کون؟ کوئی بندہ 10 محرم نوں پیپسیاں نہ پیندا پان نہ کھاندا تے 9-10 دی چھٹی سمجھ کے کرکٹ تے منڈے نہ جاندے جے لوگاں نوں پتہ ہوندا زینب کون ہے۔ شکوا کدے نال کردے ہو؟ کدے نال شکوا کردے؟ ساڑیاں قبرستان چ کوئی نہیں، اسی مٹی نہیں پا سکتے، سارا سال مٹی واسطے تھوڑا ہے۔ اور مسلمانوں تو ادھر ہی مٹی پانی ہے جدھر محمد کے پتر دی بنی ہی نہیں خبر، ان کو سد چڑھ گئی ہے زہرا دی اولاد نال ستانے بطول دیاں تیاں نوں کہ ساڑیاں بنیاں نے اسی مٹی پہ پانے عید والے دن پایا شبرات تے پایا تو 10 مروں نوں بانی ہے جدھر بطول دیاں پتراں دیاں نہیں بنیاں اور زیدنا کار آئے رسول دے سامنے پیش ہو رہی یا کوئی بندہ ثابت کرے بھی قبراں تے مٹی پانا نبی دی سنت ہے، نبی دے صحابہ دی سنت ہے۔ اوتھے مولوی پھردا ہوندا مدینے وہ ہر بندے نوں کھلو کے آندا کیا یہ کام نبی نے کیا ہے؟ کیا یہ کام نبی نے کیا ہے؟ کیا یہ کام نبی نے کیا ہے؟ اہل سنت دوستو نبی نے قبراں تے مٹی 10 مروں نوں پائی ہوے سن دسو تے جو نبی کیتا ہے وہ کرو گے کی نبی کیتا ہے؟ حضرت ام سلمہ اج تاں بیان اج ضروری حضرت ام سلمہ فرمایا 10 محرم دی ظہر دا وقت سی جدوں میں خواب وچ پیغمبر نوں ویکھیا وال کھولے سا داڑھی تے سارے چ خواب سی تے میں رسول اللہ نوں آکھیا یا رسول اللہ میں تانوں کدی اگے اج نہیں ویکھیا۔ نبی فرمایا میرے نال اگے اج ہوئی نہیں کدی نہیں ہویا کی ہے؟ فرمایا مار چھڑیا نے 3 دن تو ٹکڑے کر دیتا نے میرا حسین۔ اہل سنت دوستو اگر ماتم تواڈے چ حرام ہے تے کل نہ کرنا، نوحہ منے تے نہ کرنا، نہ کرنا، ہائے ہائے منے تے نہ کرنا، پر نبی دی سنت چ کل تھوڑا جہا پریشان ضرور ہو جانا۔ اوے کل دی چھٹی روڑ واسطے رہے، اوے کرکٹ واسطے رہی۔ ساڈے بچے کرکٹ نہیں کھیلتے، انہاں دے منہ سونے نہیں، اے پڑھے لکھے نہیں، جسیدی سانوں آندے ہو تواڈے منڈے کل سارا دن کرکٹ دے میداناں چ نظر آؤ گے۔ اللہ دے فضل نال میری قوم دا ہر نوجوان بہن نوں لے کے کدی ہاؤس پینڈ کدی ہاؤس پینڈ جا کے آکھے گا ہائے حسین، ہائے مظلوم حسین۔ اے میری قوم کولے درجہ ایک بندہ انٹرویو پہ 10 محرم نوں کرتا سی چھلیاں ریڑی تے لاندا سی چھلیاں اس ریڑی کھلاری کام بند کیتا تے سویرے بچے لے کے تے تیاں لے کے ٹر پے۔ انہوں کسی بندے پوچھے آج دیہڑی نہیں لانی تم تے شام نوں کھڑنا تے بال کھاندے وہ ویکھ کے آندا تینوں شرم نہیں آئی؟ آج اجڑ گیا ویڑا رسول دا، آج پرسا دینا نبی آج کوئی کام نہیں۔ آؤ انہوں نے روئیے
ज़हरा की धी ने आख्या वो महाज मैनू दे दे, मैं भैनों नाल गल कर लगा। नंगी पैरी बड़िया बड़िया अमीर बीबियां मैं 10 मोर मैनू पराडो च उतर के नंगी पैरी हैरान हाँ मैं जिन्हें कभी घर भी जराबा नहीं ना लाई वो 10 मोर मैं पैदल देखिए मैं तुहाडे अगे गुजारिश कर लगा सारे जान तो पता ही नहीं बीबी ज़ैनब कौन या जड़ियाँ रोंदियां ना बीबी ज़ैनब के पुत्रां दे गम च मातम नहीं करन लगी। तुसीं एक काम करना बीबी पाक की सुन्नत है। इमाम हुसैन ते वैन करना बीबी की सुन्नत है। इमाम हुसैन का मातम करना बीबी पाक की सुन्नत है। एक बंदा मैंने बीबी की सुन्नत दे इस्लाम च अमल ही कोई नहीं तो मैं सफा मरवा के दरम्यान मर्द की सुन्नत है या बीबी की सुन्नत वैर ना करो अहले बैत नाल ज़हरा दी धीआं ते पुत्रां ते रोना बीबी पाक की सुन्नत है। इमाम हुसैन के गम ते वैर करना बीबी पाक की सुन्नत है तुसां पूरी करनी है मेरिया बेटियां भैणां एक सुन्नत है वो जिंदगी च भावें एक बार पूरा करे जे रोज़ की लोड़ नहीं पर हाँ तेने आवे तो की लैके आउंदा जावे तो की दे के जाना। अज दियां बीबी ज़ैनब दियां मुरीदनियां तुसां जिंदगी च एक बार भरा नूं पुछना जरूर है वीर किसे शादी लोड़ होए तो एक बारी पुछ छड़िया ने जदों शबीर चेहरा मुबारक थले करते सन बीबी नाल हो गया मैनू दस किसे शह दी लोड़ घबराई ना आवे मेरा जान तो सोना वीर घबराई ना आवे मेरा ज़माने तो महंगा वीर लोड़ पई ते जोड़ी वार दे अगे मेरा परदेसी वीर। बीबी फरमाया बड़ा महाज मैनू दे दे छोटा रखना भैणा वीरा ते बहुता बोझ नहीं पाती फरमाते ने कोई गल नहीं महाज शाम वाला मैनू दे दे लेकिन मैं तेरे महाज भी बराबर की शरीक रहांगी वो महाज तो मैं निभांगी वो मैं पढ़ता नहीं इस महाज मैं बराबर की शरीक रहा तू भरा देगा ना जो अब्बास जैसा इस महाज से मैं 2 देंगी ऐसे और भी काफी है एक अब्बास जैसा एक हुसैन जैसा 2 होगा नहीं ना फिर मेरे ऐसे एक बतूल का बेटा एक बतूल की दुआ और मैं तू भतीजे देवेंगा इन्हें दे एक कासम जैसा दे वो भी काफी नहीं लेकिन खास कासम जैसा बीबी फरमा मैं 3 भतीजे देंगी बिल्कुल इंज दे कासम जैसा अकबर जैसा असगर जैसा तेरी इज्जत तो सदके हाथ होगी। फिर बीबी फरमा तू भी जोड़ी दे 2 पुत्रां दी मैं 2 पुत्रां की जोड़ी दें एक गल करके ज़्यादा सफर मंदिर बीबी चुप हुई तो इमाम हुसैन ने फरमाया अम्मा दी जाई और मुहम्मद के जिक्र तो बाद चुप क्यों ये ज़ाती तो वो फरमाते ने वीर मैं जल्दी में कह तो देता है कि तुम ही 2 पुत्र दें मैं भी 2 पुत्र देंगी मैं सोचनी है भाई ये तेरे पुत्रों के बराबर तो मेरे पुत्र नहीं तेरे पुत्र शाहजादे मैं तो अपने पुत्रों को आख्या तुम इन्हों के नौकर कुछ मेरा वीर एक फर्क जरूर है वो केड़ा फरमाया वो शहजादे हो तो भावे नौकर हो जदों तू जोड़ी देवेगा तेनू अब्बा आखण वाले रह जाएंगे कोई ना कोई जदों मैं जोड़ी देंगी मेरी नस्ल मुक जाए मैनू अम्मा आखण वाला बेटा कोई ना रहेगा। शब अशूर आ रही है इनू रात को किसी ने सोच लेना और मुहम्मद को लैके बीबी सामने बैठी हजरत इमाम हुसैन गुजरे तो बीबी समझाते समय इमाम रुक गए कन लाया तो बीबी पी आती सी कल पता जी ऐसे जंगल की होना 9-10 साल 8-9 साल इन्नी उम्र सामने बैठ के बच्चे पैंते सन अम्मा जान तुम दसो बीबी फरमाया प्यो के दुश्मन कट्ठे हो गए दादे के दुश्मन कट्ठे हो गए नाने के दुश्मन कट्ठे हो गए कल इतने जहाद होने दीन ते कुर्बानियां होनी बेटा तुहाडे नानके भी वड्डे लोग ने तुहाडे दादके भी वड्डे लोग ने जाफर तैयार दे तुसीं पोतरे हो अली दे तुसीं नवासे हो किहड़ा तुहानूं जानदा नहीं निकलोगे तुहानूं दसना ना पै कि असीं जाफर तैयार दे पोतरे दसना ना पै असीं अली दे तोतरे इंज दा हमला बेटा करना है फौजां पुकार उठन लगदा है अली दे नवासे लगदा जाफर तैयार दे पोतरे लोग बोलन ते फिर फरमाया अम्मा इजाजत कौन देगा सब फरमाया तुहाडा मामा फरमाया इजाजत लैके देना तेरा काम है नानके भी याद करा देंगे है सदके जाओ दादके भी याद इमाम हुसैन का सलाम खुदा की कसम खुश होंदे भी रहने ते रोंदे भी रहने वाह ज़ैनब दियो बेटे वाह इस्लाम दियो मुजाहिद एक दफा हुक्म होया हजरत ज़ैनब दा मेरे लो वेखो शबीर पे सौंदे ध्यान रखना अज वेख्या ने फरमांदे ने बेटा होर मैं गल्लां 2 करनियां फरमाया अम्मा जान तुसीं हुक्म करदे जाओ दसो फरमाया नहरे फुरात तक जाना जे आ जेड़े कब्जा करके बुज़दिल खलोते ने सानू मजबूर समझदे इंज दा हमला करया जे नहर दे किनारे तक जाना जे फरमाया अम्मा हो गया आवांगे वादा हो गया
کی جی ایکو گل دسو ایک دسویں جی راضی کیوں ہونا میں مکا دینا راضی کیوں ہو گے راضی بی بی دا جملہ سننا بی بی فرمایا بچے ہو جنگ بھی کرنا فرات تک بھی جانا ملاؤنا بھی مارنا اپنا تعارف بھی دس دینا راضی ماں ادھر ہوئے گی جدو اس جنگل تبل بج گیا زینب دی نسل بک گئی زینب دی نسل بک گئی اوہ ماں راضی ہوئے گی سویرے اجازت لے کے نکلے نے بیٹے عباس کھڑوتے نے خیمے دے در دے باہر حضرت امام حسین کھڑوتے نے امام حسین دے چہرے تے بی بی دی نظر ہے حضرت امام حسین تے حضرت عباس دی نظر میدان تے ایک شہزادے آئے نے پہلا جملہ ہی کھا گیا ملعونہ نو جدو حضرت آن دی آواز آئی تو ساڑھے ماموں نو غریب سمجھ لیا صدقے جاواں کہ جو حضرت محمد دی آواز آئی نکلا ہے علی دے دشمنوں نکلا ہے ساڑھے نانے دی بنائے دے دشمنوں تو سہارا دیا دیا نو روایا ہے صدقے جاواں اے حق ہے جنازہ اٹھن دا جڑے میں حملہ کیتا نے آج نوجوان بچے سن رہے ہیں چھوٹے تسی بیٹھے ہو تو اڑیاں عمرہ ہے نا بھی زیادہ نے اے بچے ہو جڑے 6-5 بیٹھے ہو نا میرے سامنے انہاں بچیاں دی توجہ عمر سال تو ہٹان دا جڑا ملعونہ نے طریقہ لبا ہے جڑے خیمے دے اندر داخل ہو گئے تے ملعون نس گیا ایک بے غیرت نے خیمے تو باہر کھلو گیا کیا انہاں دی ماں دی چادر لوٹ لا آٹو میں شہزادے پیچھا پڑتے اس بے غیرتہ نے حملہ کر دیتا پھر تمہاری آخری آواز آیا ماں راضی رہی ماموں سدا آخری سلام آباد رہو حضرت امام حسین دا چہرہ جنی دیر تک پریشان ہوئے زہرہ دی تیوں میں مطمئن ہو حسین جدو پریشان ہوئے نا شہزادے ڈگے نے بی بی ادو سجدہ شکر اسان کے فرمایا اللہ تیرا احسان ہے میرے ویر دی پریشانی دس دی ہے میری جوڑی لے گئے وہ زمین تے ڈگ پہنے قتل ہونے قریب نے امام حسین میں یہ جملہ پڑھ کے جنازہ دا اعلان کر لگا حضرت امام حسین علیہ السلام ایک